Assalamualaikum everyone. Welcome back to this my YouTube channel and welcome back to this my new video. I hope आप सब ठीक होंगे. मैं भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ. जैसा कि आप जानते हैं मेरे YouTube चैनल का नेम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विद लरैप है. अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है जी. और वीडियो के आखिर में वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना. चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. ये मैं आपको स्टेट गोलू की बताती हूँ जिससे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा. सोंजा लैम्बो मैसेज एक सोशल साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा नाम है. उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की. रिसर्च ये थी कि उन्होंने लोगों से पूछा कि जो लोग $30,000 कमा रहे थे और उसे जाकर पूछा गया आप लोग कितने खुश हैं, और उन्होंने कहा नॉट रियली. उसने पूछा क्यों, उसने कहा कम है, खर्चे बहुत है, महंगाई बहुत है वगैरह वगैरह. उनने ऐसे अल्फाज अदा किए. उसने कहा आप कितने कमाने में खुश रहोगे. उसने कहा जी मैं $50,000 कमाने में खुश रहूँगा. उसके बाद वो $100 के वाले के पास गए. तो $100 जो कमा रहे थे उनके पास गए मंथली. उनसे पूछा कि आप क्या खुश हैं, एंड सेम आंसर कि नहीं हम खुश नहीं हैं, हमारी ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए क्योंकि हमें पैसे बहुत तो चाहिए. जाहिर है हमारी कंपनी ऐसी हो गई, हमारे अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं वगैरह वगैरह. उसने कहा कितने होंगे तो कुछ होंगे. उसने कहा $2.5 पर हाँ. Did you want to people earning 2.5 लाख? उनसे पूछा, वो कहने लगे 2.5 लाख पर है. उनसे पूछा कि क्या तुम खुश हो. सेम जवाब कि नॉट रियली. ऑफ सैलरी एंड मनी उसने कंक्लूड किया कि अमाउंट 9 इज इनफ इन मेक यू हैप्पी. उसका कंक्लूशन तो अब का है. ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 15 सदी पहले बता दिया. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इफ द सन ऑफ फ्रीडम had to ills of gold and money he would wish for a third, for nothing can fill the belief handom not expecting us. यानी ये जो ग्रेड है ये इंसान कभी राजी नहीं होता. अब देखिए जो पॉलिटिशियन इतना पैसा कमा लिया अब जान छोड़े, अब छोड़ दे मुल्क को लूटना. लेकिन नहीं, ये भी काम है, ये भी बिजनेस यानी बढ़ती जा रही है, ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, ग्रेड बढ़ती जा रही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहा है उसमें राजी हो जाया करें, उसमें राजी रहें और बरकत की जो है दुआ कीजिए, बरकत की तलाश जो है वो कीजिए. मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स मतलब सुनाती हूँ. 1998 का स्टैटिस्टिक है, बाकायदा रिसर्च मौजूद है. हार्वर्ड स्टूडेंट से पूछा गया विच सैलरी वुड यू. एक ऑप्शन दिया गया यू गेट $50,000. अच्छा, विच सैलरी वुड यू, एक ऑप्शन दिया यू गेट $50,000. एक ऑप्शन दिया गया यू गेट $2 बट अदर गेट $25. उनने कहा 56% स्टूडेंट्स ने कहा पहली ऑप्शन. विच आर सो सरप्राइजिंग फॉर दैट कि आपको $100,000 हम ऑफर कर रहे हैं, $100,000 हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, दूसरों की खुशी नहीं बर्दाश्त, दूसरों की हमसे कम होनी चाहिए. ठीक है, वो वाली ऑप्शन पसंद है, दूसरी वाली. हाँ मैं कम ले लूँगा लेकिन दूसरों की मुझसे ज़्यादा कम हो. आप देखिए ये हार्वर्ड स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी है जो दुनिया का इस वक्त सबसे बेहतरीन इदारा है. आप सोचिए कि क्या एजुकेशन कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, ये किस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये किस तरह के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं. कहते हैं जी हमें दूसरों का सक्सेस बर्दाश्त नहीं. यही साबित हो रहा है ना इस रिसर्च से. तो ये तो 1989 की रिसर्च है. अगर आज कर ली जाए तो 2023 में तो पता नहीं क्या आंसर होंगे उनके राइट.
کہ ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، دوسرے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس سے بھی برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا دل شکر گزار ہو، لازمی نتیجہ ہے کہ اس کے دل میں اطمینان اور خوشی آ جائے گی، کیونکہ وہ راضی ہو گیا نا اللہ کے دیے ہوئے میں، کیونکہ جو اللہ نے اسے دیا اس نے وہ خوشی قبول کر لیا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ کے رزق پر، اللہ کے دیے ہوئے پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے پر، اپنے حق میں اچھے برے جو بھی فیصلے آتے ہیں، اگر انسان ان میں راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہو جائے گا۔ میں شکوہ نہیں کروں گی مجھ سے، تجھ سے کوئی شکایت نہیں، کچھ ملتا ہے تب بھی کچھ شکر گزار ہے، کچھ چڑھ گیا ہے تب بھی کچھ شکر گزار ہے، شکوہ نہیں کرتا۔ ایک دوسرا کردار کیا ہے؟ جس کو نعمتیں بولی ہوتی ہیں، اسے یاد ہی نہیں اس کے پاس کیا کچھ ہے۔ اگر ایک تکلیف آتی ہے تو ایک چیز چل جاتی ہے، ساری نعمت کو بھول دیتا ہے، اس ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ ساری زندگی اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا چاہے انسان جھگڑے اللہ سے، خوش نہیں ہو سکتا، فائدہ تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ خوش ہی نہیں ہوتا تو کیا اس کا یقین اپنے اللہ پر تھوڑا سا بھی بچتا ہے؟ بتائیں مجھے، تھوڑا سا بھی۔ ہمیں اپنے اوپر اور اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا کام کر دیا، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، اب اس کا کام ہے نتیجہ دینا، اب وہ جو بھی دے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کی ہوپ آپ کو رکھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان لارا رشتے آپ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔